हेलो फ्रेंड्स, आज आम पुणी देखा गोटे नुआ इनफॉर्मेटिव वीडियोटी देखिए आप जानते वैकेंसी आमर राउरकेला स्टील प्लांट तरफ है। प्रथम देखिए आपंकर वैकेंसी कौन रही। वैकेंसी रही आमको ट्रेड अप्रेंटिस रही। आप ट्रेड अप्रेंटिस ITI पास होता कथा। आप निज निज स्टेट टे देखी दिंतु। ये आप नंबर ऑफ वैकेंसी दिखाई। आप सैलरी रहा 10,560 टंका रहा। अन्य वैकेंसीटा आसी आमर देखु ग्रेजुएशन टेक्निकल अप्रेंटिस है। वैकेंसी रहा आपंकर सेरामिक टेक्नोलॉजी, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, ट्रिपल इलेक्ट्रिकल है। नंबर ऑफ वैकेंसी आप देखी दिंतु। डिप्लोमा अच्छी, डिग्री अच्छी है। डिप्लोमा आपंकर सैलरी प्रथम रही बीटेक बीटेक आपंकर स्टाइपेंड कहवा या तो सैलरी नहीं स्टाइपेंड कहवा आम है। स्टाइपेंड रही 12,300 टंका और डिप्लोमा रही 10,900 टंका है। आउ पुणी देखा आम बर्तमान अन्य वैकेंसी आसी अच्छी। देखु आगु कौन होता ना आम जदि ITI कले डिप्लोमा कले या बीटेक कले ताहले आमर बाहर टेक्निकल अप्रेंटिस है। किंतु बर्तमान आम देखा जो मैंने नॉर्मल BA BSc BCom कि BSc नर्सिंग GNM या कि DMLT कर भी बर्तमान अप्रेंटिस ट्रेनिंग बाहर है। तो आम बर्तमान देखा जो मानकर बैचलर इन आर्ट्स अच्छी BA आपंकर कौ भी सब्जेक्ट था है ना वैकेंसी रहा। डिग्री वैकेंसी 40 पोस्ट रहा। क्वालिफिकेशन आपंकर देखते आप डिग्री डिप्लोमा। अच्छा डिप्लोमा आपंकर जो मानकर GNM DP DMLT DRT एगुड़ा कहते से गुड़ाक आपंकर रहा डिप्लोमा है ना। किंतु डिग्री रहा आपंकर जो मानकर BA BSc BCom BCA BBA एम सब रहा डिग्री। बर्तमान देखा आम बैचलर इन आर्ट्स आमर बाहरी अच्छी 40 गोटी पोस्ट। बैचलर इन साइंस बाहरी अच्छी 15 गोटी पोस्ट। बैचलर इन कॉमर्स बाहरी अच्छी 10 गोटी पोस्ट। बैचलर इन कंप्यूटर एप्लिकेशन बाहरी अच्छी 10 गोटी पोस्ट। सेमती BBA बिजनेस एडमिशन बाहरी 10 गोटी पोस्ट। BSc नर्सिंग बाहरी 20 पोस्ट। GNM बाहरी 40 पोस्ट। आप देखी दिखाते पोस्ट गुड़ाक प्रत्येक बाहरी है ना। जो मानकर रही डिग्री रही मंथली स्टाइपेंड रही 12,300 टंका। और जो मानकर रोचे डिप्लोमा जो मानकर डिप्लोमा रोचे गुड़ाक डिप्लोमा जो मानकर रोचे स्टाइपेंड रही 10,900 टंका है। बर्तमान आम देखा ये कहुई जो मैंने रेगुलर कैंडिडेट थे से माने खाली एलिजिबल हेबे है। आउ जो पिला मानकर लास्ट 5 ईयर माने 2022 23 24 25 26 है यही माने खाली एलिजिबल रही है। आउ जो मानकर ए वर्ष एग्जाम देछ है ना जो मैंने वर्ष एग्जाम देछ किंतु रिजल्ट बाहरी ना से माने नॉट एलिजिबल लिखाई है। बर्तमान आम देखा जदि एज लिमिट 18 वर्ष रु 28 वर्ष आपंकर हो 31 अगस्त 2026 भितर है। अप्लाई प्रोसेसटा रोचे आपड़ जदि ITI रे अप्लाई करछंती ताले वेबसाइट को विजिट करि पारिबे। आपन जदि ग्रेजुएशन अप्लाई करछंती तापले NATS वेबसाइट को आपन विजिट करि पारिबे है। जो वेबसाइट दिखाई आप भल भाव देखी निंतु और क्रोम रे आप सर्च करेंगे और रजिस्ट्रेशन कलापर आपण एस्टाब्लिशमेंट सेक्शन को जाकि सेल RSP रे स्टील प्लांट रे जाकि आपण ताको अप्लाई करदेबे
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ ଡିପ୍ଲୋମା ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ଼ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେଇଠି ଯାଇକି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଭିଜିଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍କିଂ ଡେଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା ନା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର OSCP କପା ମେକାନିକ୍ ଡିଜେଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଅଛି ସେମାନେ 1/9/2026ରୁ 30/9/2026 ମଧ୍ୟରେ 9:30 AM ରୁ 10:30 AM ଭିତରେ ଯାଇକି ସେଇଠି ଆଚ୍ଛା ରିପୋର୍ଟିଂ ଟାଇମ୍ଟା ହେଲା ଆପଣ ସେଇଦିନ ଯାଇକି ଆପଣ ଦେଖା ହେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଥରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ତ ଡେଟ୍ ଦିଆହେଇଛି, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଦିଆହେଇଛି, ପୁଣି ରିପୋର୍ଟିଂ ଟାଇମ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଯେଉଁଦିନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥିବ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣ ଯାଇକି ସେଇଠି ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତୁ। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆପଣ 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଲାଷ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 26 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଯାଏ। 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 26 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ ଡିପ୍ଲୋମା ଯାହା ବି ଅଛି ୟା ନର୍ସିଂ GNM NM ଯାହା ବି ଅଛି ସେମାନେ ଆପଣ ଦେଖା କରିପାରିବେ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କର ଦେଖା ହେବା ସ୍ଥାନଟି ହେଲା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ରୁମ୍ ଟ୍ରେନ୍ସ ହଷ୍ଟେଲ ସେକ୍ଟର 5ରେ ଯାଇ ଆପଣ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଅଛି ଆଉ ସେ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯାଇକି ସେଠାରେ ଦେଖା ହେଇପାରିବେ। ବୋଧେ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ, ଆପଣ କିଛି ନର୍ମାଲ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଇପାରେ ହେଲା ନା। ଆପଣ ଅରିଜିନାଲ୍ କଲେଜ ଲିଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି ଯିବେ, ଆପଣ 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି ଯିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଅଛି ଯାହା ବି ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଧରିକି ଯିବେ। ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନେବେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ନେବେ, ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ନେଇକି ଯିବେ। ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ଯେଉଁଟା ସ୍ଲିପ୍ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ସେ ସ୍ଲିପ୍କୁ ନେଇକି ଯିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି ତାହେଲେ NAPSରେ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ITI ଅଛି ତାହେଲେ NAPSରେ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡିଗ୍ରୀ ଡିପ୍ଲୋମା ଅଛି ତାହେଲେ NATSରେ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିବେ। ସେ ସ୍ଲିପ୍ଟାକୁ ଆପଣ ନେଇକି ଯିବେ। ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଲା 26 ଅଗଷ୍ଟ 2026। ଏ ଭିତରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନା। ପୁଣି ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଲା ପରେ ୟା ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଇମେଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ହେଲା। ଯଦି ଅଧିକା କିଛି ଜାଣିବାର ଥାଏ ତାହେଲେ ତଳେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଦେଖିକି ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି କିଛି ଜାଣିବାର ଥିବ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କଲ୍ କରିକି ପଚାରି ପାରିବେ। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ତାହେଲେ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟିକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ୟା କିଛି ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରୁଥାଏ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଓ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟସ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଯଦି କିଛି ପଚାରିବାର ଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟସ୍ରେ ପଚାରି ପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।